Lolor, stok baru like new iki. Stok like new Sigra M istimewa iki. Asli istimewa, gepare tangan pertama Sigra M 2021. Stok anyar, kilometere lur, tak duduh iki kilometere. Asli rekod. Nah, kilometere 6.000 ya ta. Kilometer 6.000 lho. Loh, asli rekod kilometer 6.000 rupiah kilometer Sigra M 2021 tangan pertama pare. Monggo stok baru like new. Oke, Sigra M 2021. Silakan.